अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील अशरफ और ये है ऑटो सॉल्यूशंस। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हाईवे पे जाते हुए आपकी गाड़ी रेस देने पे वाइब्रेशन कर दिया और छोड़ने पे सही हो जाती है तो ये क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने नाज़रीन आपको याद होगा कि ये भी बताया था कि गाड़ी में इन वाइब्रेशन के अलावा एक दो किस्म की और भी वाइब्रेशन पाई जाती है। आज मैं नाज़रीन इन दो वाइब्रेशन पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो नाज़रीन, इन दो वाइब्रेशन पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद करा दूं कि ऑटो सॉल्यूशन क्रिएट किया गया है सिर्फ गाड़ी की प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करके आप तक उसकी प्रॉब्लम को पहचानने के लिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो क्या नाज़रीन, जब आप हाईवे पे जा रहे होते हैं तो आपने कभी नोट किया कि आप जब गाड़ी की ब्रेक लगाते हैं तो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेकिंग करता है, आपकी गाड़ी वाइब्रेशन करती है। ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेक करता है, आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड और स्टीयरिंग दोनों वाइब्रेशन करते हैं। इसकी क्या वजह है नाजरीन? इसकी दो वजह हैं। अगर तो सिर्फ आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, इसकी कुछ और वजह है। और अगर आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग के साथ डैशबोर्ड और पूरी गाड़ी वाइब्रेट करती है, इसकी कुछ और वजह है। अगर ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी वाइब्रेट कर ली है तो ये एक और मैटर है। अगर विदाउट ब्रेक आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है, शेक कर रहा है, तो इसकी कुछ और वजह है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों वजह क्या हैं। अगर ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग और डैशबोर्ड वाइब्रेट कर रहा है, शेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी के फ्रंट व्हील के जो ब्रेक डिस्क हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। ब्रेक डिस्क जो जिसको तवा भी कहते हैं, पाकिस्तान में तवा कहते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उसके अंदर लाइनिंग है। इसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ। जो सही ब्रेक पैड है, जो सही ब्रेक डिस्क है वो कैसी होती है, और जिसके अंदर लाइनिंग पड़ चुकी होती है वो ब्रेक डिस्क कैसी होती है। तो नाज़रीन, अगर आपकी ब्रेक डिस्क में भी लाइनिंग है या आपने काफ़ी अरसे से इसकी स्कीमिंग नहीं करवाई, इसको टूल नहीं लगवाया, जिसको कहते हैं वो खरादी के पास जाके आपने इसकी टूलिंग नहीं करवाई, इसको स्कीमिंग नहीं करवाया, तो नाज़रीन आपकी ब्रेक डिस्क ख़राब हो चुकी है। इसको सर स्कीमिंग करवाएं, इसको टूल लगवाएं और नए ब्रेक पैड का इस्तेमाल करें। आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन इंशाल्लाह रुक जाएगी। इसको चेक करने का तरीका भी मैं छोटी सी वीडियो में आप बताता हूँ। ये देखें, इसको चेक करने का ये तरीका है कि आप इसको डिस्क को खोल के तो इसकी फ्रंट की टॉप को ऊपर से इसका जो हिस्सा, मोटा हिस्सा, ब्रेक हिस्सा देखें। जिधर से ये मोटी है उधर से ये ठीक है, जिधर से ये ब्रेक है इधर से ज़्यादा घिस चुकी है। इसकी एक निशानी ये भी है कि जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं कि तो आप महसूस करते हैं कि आपका ब्रेक पैडल थोड़ा ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होता है, कभी नीचे जाता है कभी ऊपर होता है। इसकी ये वजह कि आपकी जो ब्रेक डिस्क है, जिसको तवा कहते हैं, वो कहीं से ज़्यादा घिस चुकी है और कहीं से मोटी है। तो इसको बराबर करने का तरीका यही है कि आप इसको खरादिए के पास लेके जाएं, वो इसकी स्कीमिंग करेगा, इसको बराबर करेगा। जब तक वो इसकी अच्छी स्कीमिंग नहीं करेगा, अच्छी तरह इसको बराबर नहीं करेगा, आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो नाजरीन, ये तो था कि अगर आपकी गाड़ी ब्रेक लगाने से आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड और स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है, शेक करता है, तो इसकी वजह आपकी गाड़ी के ब्रेक डिस्क खराब हो चुकी हैं, उनमें लाइनिंग है। स्कीमिंग करवाएं, नए ब्रेक पैड डालें। आपकी गाड़ी की इंशाल्लाह ब्रेक पैड डालने से गाड़ी की वाइब्रेशन और शेकिंग ख़त्म हो जाएगी। चलते हैं नाज़रीन दूसरी वजह की तरफ। इसकी नाज़रीन दूसरी वजह यह है कि अगर आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन बगैर ब्रेक के, आप ब्रेक भी नहीं लगा रहे, फिर भी आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेक कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करता है, गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे ऐसे शेक करता है, हल्का करता है या ज़्यादा करता है, आप महसूस करते हैं कि कर रहा है, वो ब्रेक लगाने से कर रहा है या बिना ब्रेक के कर रहा है। तो नाज़रीन, इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी के जो फ्रंट व्हील है उनकी व्हील बैलेंसिंग आउट हो चुकी हुई है। आपकी गाड़ी के फ्रंट व्हील की बैलेंसिंग आउट हो चुकी है। आप अपने नाज़रीन अगले दोनों टायर चेक करें। अगर तो टायर नए हैं, अच्छे हैं, तो ठीक है। अगर नहीं तो टायर निकालें और व्हील बैलेंसिंग के पास लेके जाएं, उसकी व्हील बैलेंसिंग करवाएं। उसमें से ये होता है कि जो रिम के ऊपर एक छोटा सा वेट लगा होता है, वो वेट निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी व्हील बैलेंसिंग आउट हो जाती है, तो वो दोबारा करवानी पड़ती है। अगर आप नाजरीन उसकी व्हील बैलेंसिंग दोनों की प्रॉपर करवा लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेक करना बंद कर देगा। लेकिन शर्त ये है कि आपके टायर अच्छे होने चाहिए। ये नहीं है कि टायर पुराने हैं, कहीं से घिसे हैं, कहीं से मोटे हैं, कहीं से पतले हैं। आपकी गाड़ी के टायर सही होने चाहिए, फिर जाके वो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग शेक करना बंद करेगा।
تو یاد رکھیں یہ ویل بیلنسنگ ہے، ویل الائنمنٹ نہیں ہے۔ الائنمنٹ ایک اور چیز ہے، الائنمنٹ ہوتی ہے گاڑی کا ایک طرف رائٹ یا لیفٹ کو کھینچنا، یہ ویل بیلنسنگ ہے، دونوں ویل نکال کے آپ نے اس کی بیلنسنگ کرنی ہے، ویٹ پراپر کرنا ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ کی گاڑی کا جو اسٹیئرنگ شیکنگ پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ تو تھی دوسری دو قسم کی وائبریشن۔ تو اس سے پہلے جو وائبریشن پہ میں ڈسکس کر چکا ہوں، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بھی اگر آپ کی گاڑی کی کوئی متعلقہ پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کی سالو ہو جائے گی۔ اس میں ایکسل وائبریشن کی پرابلم میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی گاڑی بریک لگانے سے وائبریشن کر رہی ہے تو آپ کی گاڑی کے فرنٹ بریک ڈسک اور بریک پیڈ وہ ختم ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے نا وہ اسکیمنگ کروائیں، ٹول لگوائیں اور سیدھا کروائیں۔ اور یہ دیکھیں ناظرین، اس کو جو ڈسک کو چیک کرنے کا طریقہ ہے، کہیں سے موٹی کہیں سے پتلی ہے، جو صاف ڈسک بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور جو جس میں لائننگ پڑ چکی ہے، آپ بتاتے خود اپنی انگلی گھما کے بھی، اپنی انگلی سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بریک ڈسک صحیح ہے یا نہیں۔ ناظرین چلتے ہیں ابھی اس کی جو بریک ڈسک، مطلب آپ نے 2 مہینے پہلے اس کا ٹول لگوایا، اسکیمنگ کروائی، تو دوبارہ 2 مہینے کے بعد کیوں آپ کی بریک ڈسک خراب ہو گئی ہے؟ ناظرین میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس کی 2 وجہ ہیں۔ اس کی وجہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کے بریک پیڈ مطلب تھرڈ کوالٹی کے ہیں یا اس سے بھی کوئی لو کوالٹی کے ہیں، تو وہ آپ کی جو بریک ڈسک ہے اس کو، جس کو توا کہتے ہیں، جلدی خراب کر دیں گے۔ لہٰذا اپنی جو بریک پیڈ ہے وہ تقریباً نارمل کوالٹی یا اچھی کوالٹی کے استعمال کر لیں تو آپ کی بریک ڈسک جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی۔ ناظرین اس کی دوسری وجہ بہت اہم ہے، ہم بعض اوقات سفر سے آتے ہیں، 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر بعد سفر سے آتے ہیں، آتے ہی گاڑی کو واش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سروس اسٹیشن پہ دیتے ہیں واش اپ کے لیے۔ تو ناظرین ڈسک جو ہے وہ گرم ہوتی ہے، فل گرم ہوتی ہے، وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جب اس کے اوپر ڈائریکٹ پانی لگتا ہے تو یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس میں بیلنس نہیں رہتا، یہ ٹیڑھی ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ سفر سے 15 سے 20 منٹ 20-25 منٹ گاڑی کو کھڑا رہنے دیں، جب آپ یہ نوٹ کریں کہ آپ کی بریک ڈسک ٹھنڈی ہو گئی ہے پھر اس کو واش کریں۔ گرم بریک ڈسک کے اوپر پانی لگنے سے یہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بریک لگانے سے آپ کی گاڑی وائبریٹ کرتی ہے۔ تو ناظرین ویل بیلنسنگ کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جب کچے پکے راستوں پہ گاڑی چلتی ہے تو رم جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، اس کے اوپر سے ویٹ نکل جاتا ہے، اس کے لیے اس سے آپ کا جو ہے وہ ویل بیلنسنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بریک لگائیں یا نہ لگائیں آپ کی گاڑی کا اسٹیئرنگ شیک کرتا ہے، اسٹیئرنگ وائبریٹ کرتا ہے۔ آپ کو اپنی گاڑی کی پرابلم، وائبریشن پرابلم ڈائگنوز کرنے کا ٹپ مل چکا ہوگا۔ ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آٹو سلوشن اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، انشاءاللہ نیکسٹ گاڑی کی پرابلمز کے متعلق ڈائگنوز کر کے آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔